le sign ali pare. Okay, inshallah. 1 second. Still preparing. Yo, Sheikh Yusuf. Yo, Sheikh Musa. Naam, Sheikh Mustafa. Ngoy baje kane. Naam, baje kane ngaje. Mbe only right now. So Sheikh Yusuf. So isi barnabi jo daele. الحمد لله رب العالمين المبدئ والمعيد يتم من شكر والمزيد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الفاعل لما يريد وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعبيد وعلى آله وأصحابه الذين خذوا بالحق به كانوا يعدلون على تنقل صلى الله عليه وسلم أتنا على بنتم كل مبه أنا لسائب الذين خذوا بالحق وبه كانوا يعدلون من نترك كيزي تنقل كان نترك كيزي الكندو من سبت كتاب السنة فلما بافر بشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي yo obe kola mben kotoma kontona kanunte nkaramo alhamdulillah comme albe alo nyamin marifa la yahtaju uma mamole timi alon ka manke nakirati bal marifa lam so millonda e buko lonni ko daga Cheikh Mustafa mbe kontona bake ila kata ko bela fobi tel kata sababu jamaati moli ku jama bondi nyoko no la dino la karola min jogo ka platform on na ko foni ku jama mi alon ko e bukala fi sata alma ale jola inshallah taala amin في ميزان حسناتك يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم so ko lan ko ma fanam be konto na bake ila kafo mfe jang nin kanunte min gata Cheikh Mustafa yo mbadi mo min nata fanan ka jibero ka dron comme Cheikh Mustafa ko mo fo nyami abawo nin ila fode be blato wala ila alfa imanya naka diam wala ka kamo di fona te fon e tambindi wala ila dunya la je lafta dron ka fu ko nata janni han kabi kamol konton kamol nimbara anen kuno min kera dron be alal lañino le sondawla irda bil qada al mahtum wa rizq al maqsum wa kulli shay bi qadar wa da'i dajar yo nata janne dron kan karamoma kanunte dol fama dol karamoma dol kanunte min kera imam abdullah fatiti ka tazia dingo nyina bangola min banda hadisa to moto kita min sababu wala sayati yahya rahimahullah alma ala yanfuka ان شاء الله اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه اللهم اسقيه من الماء والثلج والبرد يا رب العالمين اللهم بعثه مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا nata janne comme manina seko la nyala aka wato minta kanaja wato wate kaloni dino la kola ka kol bonni nyoto dino la karola ko atalonta wala banko ka nyamin imam abdallah fati mba tan to mba jeyla wala anin kabi ka fudron ala ni ku ya wala la ni toro wobe ko lan ka fa alhamdulillah ka billahi ma ata wala ma kullu shay'in daw bi ajal musamma ala ka moli di molla atala ka moli ta mol wala nin to momina wala ni no sida o tar wato sida nata janne dron ka mobe konton sangonyina ngajele moli dual minke moli lobdal minta moli la sunol min tandi moli ila kontano min tandi ala la ko kan nin akata dron الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون ولك كمؤمن لكم موتين مؤمننا لنينو يسود درون إكو بيتو على الله وفنان بيكو لان كفلا كل لا يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا والله فليتوكل المؤمنون donc karamo mani kana jang ka konton sangonyina ngaje ko o musunna mo be kan wajibolati na alfa kanunte wulula karamo na fengo be ka de konton na bele den danyi ni ku yara
ala la kiti ni woketa don misil mo jon kendol be kaso wala inshallah taala so se musa basan se bule fanse mol konton ko lan ko ma fanse mol konton sina audio ni play inshallah isna taali ko kaka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yo Sheikh Yusuf be konton nambe jeyla be tentula bake yo bakata ku nyimma menna nyim platform to amamo kumpa kabirin Gambia fo Senegal fo Guinea Bissau fo Tibabdu ibakata kabakele yo mbe duale bake alamu ni barajila yo Sheikh Musa ben fana ben fe yang nkanunte ma bal mati katala ba kabri WhatsApp group to bang ibakata kabake to anin iskato mol be konton na be tentola be jayila sakore ni tilitalla bang men ba konola be mo be tentula alamunna sungul mutala yo ani mol mel fanal kam follow Facebook without it telfanalu impejo te sotola because it la tarum fe e be dino e be na moyla ando e be na kuma kanoli be jensendi la kafoli dol konola alhamdulillah be tentula be jayila so Cheikh Musa nin kuma be fanambulu isa kafuje janne nga continue yo assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Mustafa anin Cheikh Yusuf bal konton na al tolna al konton la yo kontan da bake ka kafwal ma jang yo mbe lamor lal mene alon ko be follow kan Facebook oto mbe fanal konton na tolni yo comme al yafo nyamen Cheikh Yusuf kadala bale ma de comme ita fanam kadala bati nyame yo platform ni alhamdulillah de nga kondana la ko la ba ke bring WhatsApp oto yo kana Facebook oto dunda mol bul nyoto drong yo mol ka soro jele rijalol be lori meni alon koy bokko ñu ko indi kam ila londo dangola alhamdulillah kontan ku bale yo mba fala lamor lal meni alon koy ka sharing ke ka na platform ñi ba follow ka sharing ke na faaje without it all ndolte ndetarno la ten yo bari comme it la fonko ñin kam ila wakilo kam mani la dur ko do nga fongol programme men nat nan e katara follow kay be na fa kan jeeru do fanal ngam na fa soto jeeru yo anin karmo ma men ker abu khawadi mba fanan kondon na fanam kadala baldi subhanallah ka aka ku jamala ko en yo anin na raiso men ker Sheikh Kabiro di anin na secretary ka men ker abu sama nyonta ni mo ko tawon be kondon yo mba fala ko fanan kondon da ka joinal fi jang yo ala barka ba ke Cheikh Yusuf isi audio nyim play no ning atara janni wato bidada yo se musa naam yo janne be audio pilela alse alhako boni nyanga do man nin karan ya la karan nyinto ay yamin sen nan groupe ko no inshallah okay غير ممنون وإن عظيم بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإنك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن ويدهنون فلا تطع كل هلاف مهين
هماز مشاء بنميم yo se Mustafa amna science sinata audio nyin to ngopile ngala karango nyi mwele jazakallahu khairan barakallahu Amin. 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 Eko bira e sali bifo kunun ne fo kunun ko ba bira laburata aman duwa ke salo labamo biri anyi kai kai yahya barbi babatan ni kai ba sharan ka barbi man duwa ke salo laban la ko eko fal malon ko bi mu karo tilta labamo de suto mul kata salo la ta'ajjudo la ilaha illallah ay wala fo wali mbega lon be nyin kuran be keri ta fi jo ba fa la ta fi jo bara tata ko to ma ka karandro min ka ta fi jo min do akata wol bar kunu aka bita ikaye lo koy bato folo ibat ngamira ta fi jo la kili ala atata ko to noma ikaye bato fitro ni fitro ko la sa tata ba bo kaka bira tata ya ta ko to ma yol fane iftaro soto biru waya jo kay bari muntuma lete data ja we o faya manna tem faya ko taki be wolto ngamira ni saya ya soto wolto are membe ka ko ya ta bet ye men sata bi sangla se ko dingo banda ye dingo nyi fure samba lopitano ate moltu lopitano tole atebe min mira kan memba hakilo meya hakilo fiti wala min yinti meye dinni wotaki motola iko be police ne atata police ko ye akaya fata pour ko kay to be de akaya fata manda o idara fo court pour ani tare pour ka make so wali ya lon ko ata ya fata ni mu alala la ni dolti la ilaha illa allah ya lon kanyim fodla ton ko alka kakam bato nim wol fata kana fo e menken to yanta karan naw minto ni be baluri ngal e kenye karambu mate isaje ni fata be kala nye karambu min te nyina la binna fa abadan ñunu dodu nga wala karambi wallahi ni se ko jebi ndengam fango nyini nga fonte bi nim fo tandi wala bi fo se ko be nya aba kama amata nyami bi fonte bono la ba pardon ni mu alala ni borole tala limaniya kaminta ka ke sonno mol kono bi ni fana mu kawando dolti bare nata min je min nyabo wata bi ni sunno ule musuma tinyi mbankuka ni sunno le be kala soma tinyi mbankuka bare wallahi sunno mol fana yu kalam dale yu kalam dale ngajele ko sembo be ni sunno la adu ni sunno wala folota adu ni sunno la be laban wobi be majmual be kontonna ila kuma kendol la na saidol to anin dual to alaw mari Allah subhanahu wa ta'ala ayembe hakilo bulandi na jannatul firdaus ala ala kan nakila kanokan sallallahu alaihi wasallam anin ala do kulal memu ni shuru ko to wol kanokan wala ina bebe kere sakko be sunkaro ba fadali ko wallahi kono fata wala be kontanta wala purna moli jayi wala sakko ni majmu'a min fonka diamute ba fadali ko assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Yo, comme c'est Mustafa Sanga moynya min sebula ese tali ko ke se Bashir la kumonyinga. Sheikh Bashir la kumonyi alhamdulillah abalafa warta bake yo bari alay men fo qur'an o kono ako inna allaha ma'as sabirin
o wala munyinti imamo asabarta kabirin sabaro damuto sabaro kila sallallahu alaihi wasallam ay men fo muso e kabara kun bola kaburot adingla kaburot akayen ko sabari comme muso kay nyamen na etema membe larente ka o mallete kan bari la fayen ko kila sallallahu alaihi wasallam wole date wole be diam kan ngay an yo torata data kila ya sallallahu alaihi wasallam akayen ko sabaro ko kita time men na wo sabaro kake wata what time wole inan da sabaro time wole so imamu ye men keten ala drone sa lima men limani ada wo drone sinin keno because ngame moy kunun drive nyin abortale kabudula nyinto yo wo be mo kuleti ni mo dolle mo e kam fala ko la bak parate wo be tu jay le mo to leptani kata ka kenyi na ko ka to poto ka fo ka yam fata wo mo limani adang drone neti yo ala fang la base jola alon ni dinni ila dinni sa fate sa ya soto ni toro la bari nyimbe mo alala nyini neti kela limani ya jube ibe sabar le nyamenna so imamu la nyimu example balatin telbeye example balamo comme ala fanga men fo qur'ano kono la alladhina yunfiquna fi sarra'i wad-dharra'i wal-kazimin al-ghayz wal-'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin yo imamu barata wal jam ayala jusukando men bala ya muta andun afana ayam fata kenyimma so alay men fo ayo nyim bandula inna allaha yuhibbul muhsinin ngaje example fele abata imamu bala yo wala mon dela kumoti alinga dual kafu nga duan na shego imam fati ana nyonglu ala fangale be jola yo i sabaro muta ye munyo muta yo kumosi fa be foima bari alale yalon mem mo kendoti o ndel kenga muta mo kendoleti ndel kanun telemo kanun telemo nene malon nene ma nyoje fam bari mune mu because aka dino men fo mole abika silan ka tonya fo ata jubela molu nyinebe mol tora la nyinete mol tora bari alala dino abola fo la mole wala to nandeli akano so be duala en alama sabaro kunato alamu sabaro kunato alamu fendila la men fisiata afota menna wala mun dala kumoti Cheikh Yusuf an Cheikh Musa so ndabe danna janne alsa to la fo ala baraka bako Cheikh Musa fadda yo le Cheikh Mustafa be ni barala bake Cheikh Mustafa men fo wolem yo alfa ka maten onte ndanga men karanyin ko kono wala nyinti ko Gambia nol nyante ak lot la baba ke imam yo alfa men be ko teng dindimo be nyame nimme ajibe kanoro dam mal suda nyaar subhanallah aka qur'ano karan senemari yo Cheikh Basir la audio da quand même faut dire ko atalaka tarawi salendi jamo doto subhanallah dindu men be ni sanjoto ni ajibe abitara 13 kata 14 nyol mafon so ina dindu je kalo mol nyaato ki salen tarawila kalo jama nyaato ki salen kake imam modi subhanallah asoro man dia sako ni wadi tambira ni nyim fo moya aba fo lebe sibo la waranto aba fo sibo la niwo nyin kamen fo de wonten kuma dimi alon ka anene be sodo yo alhamdulillah ni alfa lakato kan inata mol soto men yalon ko kanyi sifal ka mol salendi suro salola ka mol salendi ka lo dindi mera ka lo mol nyaado ke ka tambi nyaado ke salendi yo ndega men jije wala min to Gambia nol nyande ak lo la baba ke ni alfa to comme alhaj sar ka men fo ka fo ko imam nyol i daji ko bel ko Said ibn Musayyid nyol wala findiraje momen ka dim musota ka di fut wala daskel Gambia soto man diade ntede na buka mam malo farol sa moy bande buka moy yo wayna ñi sifa ñi ni ko ya ba soto ayta de ndata la dingola kata dingola ko jibe amawoke baray le plano bebula jara la police station do mais attaqué wala ko asula baga katam madi subhanallah
ñimmu karandal ñimmu dulal damindal mol be ñanta ka karanni yo ni molbe ni ibe imam la ko fole kamune fa ñanta gambenol bulo sayla mun kam ni ñinin kay ko anyante bulo sayla mun la e buka fen soto men fa e buka hani fen soto be men fa ka fol dron ka nakita ya jamela bu dam may ko wala fa ay mun kete la ci gambenol ay mun kele buka fa wallahi ni aya tara tonya imam mi gambenol ay kula kila mu dombi ate silala ñinna ka finde ka foy ko wala al hakubi ta samala dawda so kaydan ni ko abe silo men kan wallahi ndol ma kanu ko imam ke ñim mala mat ma kanu ko aton ni fon ko dole babulu ma kanu ñin kan ko a darajatale na kanu men kan wala abe lorin toñala kan ku nana da gambia men folo ka finde kaydan ni ko ñin ko am beta ñin dom bedara wala imam abdallah fa abe lorin sunno abe sunno ko indi kam molma wala na mol men ka kuma mai ka nen ñente ak lut labu ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid so gambianol ñanta ka katabage yalon jumala ni alfati yalon jumala imam abdallah fati abe tembo mento mol men bulata la ka nen ka kumol fay ñanta ka findile ta ya bulo say to le ñanta ka brata ma ñanta ka findi ka mo bulo say so mba tentu lamba jeyla yo mba hanisa en komi alfala mata at least sabaro kalong at le wolon tol dat la karantol dat la lon tol but hanisa en se continue no ka e ko suosi boro no nyawnye kala fa bu so yo se continue na yamari sabaro la yo afana dimbal yamari sabaro la yo wala mun dala ko mo dimba fa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh yo Sheikh Mustafa aliya banjele alla kumo kan enen ko to mala kumo Sheikh Musa nte man jari fo ngay nyambas nen amanke ko rombe nata janne ka dum man nim fo ko nyinto dron aliya min fo mbo da mala sen kan fo kuma fo lo walam dinni wala karam nyinti shairo wo fele bil karami tashabba adiyum bil karam wa man tashabba bi abi fama zalam momi ye mulun tanyoya afama la man to nyeroke dinni wala karanto fos ngalon ko ay karan nole abota faale la woto woman nyanna kamo jakal idha urifa sababatu al ajab ni sababo lonta jakal kubu kake koteke yahya bil huruf wal kenyale fo karango nin tajidol be kenyale ngaje ko akuluta bungole kono ani molle ya wulu wol mo molle te dino to bato bake alhamdulillah wakam mabake where later o min di society la wolem society was society moral mo isa kata yela dinol kulu katami imam fatila ni dinol be nyami ning imam keno komi imam fatila ni yahya wala yatambi ko yahya wal be nyami wallahi dinningo mo pepejol to dunya karo bela mol min biya besia hani minul te dina koto e bes sondal ko nyunul fay ni dinol kulu la e karandi dinol ya ay wotandi mol bari wayen karandi mun na dron comme sukula la kamin fo o man tashabaha bi abi fama zalam mi ye mulun tanyu ya fala man to nyendo nimbo do kana se basir la kumo kan tariya ke wayen karandi wala minna 4 seconds se Musa anin se Mustafa wakata niko imam abdallah fati akamin fontoli adala kawle ke ala baroto ha ngamilla mo audio to anin ay mawqifo minta ay lodula minta wakata ninna ko nyimmu moleti miyalon ko ay ikhlaso sotole aka kuwa min fa dala kawle kala baroto anin ala tema abuka mola kunna dia kunyini woto se muy saba mta karanta nyin blato bakel de du lonnali moli ka kara wolle bala nin aliyajen ka place 50 na ka do ka kila ka foko lonnalle annabiyo mol keta wallahi manke mo chahanilti de ni lonnal alay wolle fo banko kan ka fo wolle warasatul anbiya ay wolle fo alqur'anu kon fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun ay wolle fo alqur'anu kon inma yakhsha Allah min ibadil ulama ha wol manke mo chahanti de moli nyanta ke hakilo tu bake wala fok mol ni la ke barol ni la society kanando imam abdallah fati nse kudantan fo ala balwo kono ay minke ka society fo tanka hanma sibola karola na gambe kono amanke ka fo nyin kenni wadama ay kanandi le force kam bondi ka bo be ya kono daji ko la tinya la karola ay manto be kanandi woto ka do banku la tinya waka so musol la tinya la ay kanandi woto baralan kanando woto kendol be akalamuta fo furel mi ko hasidiya nin kuran be sonno mo kono janni nyin dinni wala ko fes imam abdallah fati ani sheikh jibril kujabi wol mi manta keri itolle kata sababoti bi gambia molle sunnolong ani ngaminul tofo maminul tofo ngamuru ngaduma nim fo la fanan
fo bi nata futa dami se Mustafa be jamin to teng ntol manyi moli kanu ka fo fenne be bulu wallahi nima wulu ka fo konton mu siselti ni no konton mu sonkoleti hani wala wa alfu kala nye kanu dino le kamay kam moli bondi minna ka moli bondi filo kono kan samba kando kono nkata ko min ko biangol ka balu nyame se ko la nyenda ka wandi blakini momi alon ko ite dingo moli yemira dingo la kole ala se Mustafa we fa asdango be dimiri nyame surdu min joko moto ni sunkaro kono moro ite dingo wo fa nyake dingo mi alon ko yakanu yakarandi alqur'ano la wasu dingo amanke din toralat wala mi alon ka ke toral wala daji ko man bete fo mo kendo be lafta dingo e ke ko nyami mo wonata fa man kuran fo as dawta kere fatale se Mustafa wo mu limani altide billahi wallahi tallahi mo te wonno la fata mari ke mumino te haqqan aka min fa dala wole ba sonno mo kono wobe ke yo dinu wasamba leptano to womi yo sai ko mi o ke drive womi o ke weta police o ite mol ni to leptano to wodinu law al halo bo wonyama ke bori police station ka foy ko alinyim bula amantaw alala lanyino le mu yam fatayele wo man kanyan se Mustafa fo ina mari kata court wolun kino fon sunkaro kono ta kaytol be sign kaje ko yam fatay alakanne alala lanyino le e wakata ni nyin kamin fo chego akamin fa dala kawole bara bil qawl wal amal wal ikhlas na'am wokoyta mobe la wokita mobe kawando to wala abratu liman yatabara sonde ngaje ko momo ya lon ko kawandale muyti Gambia wala karannale muyti wala talibole muyti Imam Abdallah Fatila ni mawqifo ay moli karandale le sanji wuli kilin karango montro wati kilin ay karandi limani ala de katu limani billahi wallahi tallahi wala nabirin kenno ko irda bil qada al mahtum rizq al maqsum wa kulli shay'in bi qadar wa da'i dajar Hasan al Basri ako ngankali momo mallani ne manke mu'minoti ita dingo yo fa se Mustafa wal halo nyama iman dam police wol fon ya de bari foita fo code pour tapale ya kata dunga ko kono kaje ko yam fata ala ya munakata woto Imam Abdullah Fati na kontrole ko la yusibana illa ma kataballahu lana wa maulana wa ala Allah falyatawakkalul mu'minun kaje ko a yara fan nyin kam min fa da kuna wole ba afengo asondo mo kono ndo alako misil mol birin atondi fon alif lam mim ahasiban nasu ayutraku Muhammad ilani mol fo yam lambe turaje ayaqulu ka fodro amanna sunda alala wa hum la yuftanuna tejra bi aqul la Muhammad wa laqad fatanna alladhina min qablihim jannidul kana ngamo dolle jarabino fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin so nin ayatra alay woke alay kilala saybol fon exam ndi wo nyama anata mur Imam Abdullah Fati muta mol karandi ni sorola ka fo mole alif lam mim hasiban nasa yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun afamu nata wo bara wo kanyanta mobe daliloti kaje ko nyin alfa aka min fo adala bole doma walla kita mota ma mola kunna diya nyini je ntol kunwa ka yamara ka fonye ko comme se Musa buta min fo kan jam moli kane moli ka kumol fo mol ka fen ko la والله ما يقال لك الا ما قد قيل الرسل من قبلك aka fo mole ko se Yusuf ndeni Imam Abdullah Fati de diamo hakilo baka ko nyeko modol beje Yusuf ntol mu wol ye doctorol leti pour que jara andu ni be jara lo leti mu doctorol foy se sabar kuranto nyim fe naye lipa naye ne naye ko ite be sulari mu ne pray kende yo so abole nyama ay exam ndi karo bela Imam Abdullah Fati ay banko be kawanda mumino be kawandi montro wati killing wallahi misalo keta ko taifun ko biriye kila bumbero le ko be kala jibril nata kan ka fay malaika ko ka fay ale yamar purunga sate ningo mol halaki ka konko dete fi akaye malo mune be finta ni mol bala kila na la bara mun ala o fenko be yo momi be kala ay sabaro tawo ika mumino la mawqifo lo nyin bla sifalla ma fo musilmol de nka min fo se Mustafa ko muminol kadu nin ko musilmol mo sifa be bol kono so Imam Abdullah Fati ntebe min fo la gambeno le dron ay nyimin keten ay zara oleke so man zara sawfa yambut lawla alla wa atlat bi asa wa athmarat bi layta alama kentol be wonyama nyine moti alfata mol karandi banko kan nyine alfati banko kay mol londini ya dinola nyine alfati banko kay kolya ko beta dinola karola
ku jawyata ite ya loy nene afo imam abdallah fatih ku jawyata ite ya long nene adedale ya choki imam abdallah fatih bala wo moli be dolbe je mantra kering minu yalon ko yake dol tata tubo sala hansa ya tebe lorin dama bolto wato wata kafu adinu rasul mali fastamsik bihi fadyahu min azam al khusran mbese ko tendula mba jayla ay mawqifo min ta kala talbol karandi ka musilmol karandi ka muminol karandi ibe keno la mumino to nyamati nyaade nin alla ye examen di famula surtout yelo aka tanina konte aka min fondol karamo kamin fo aka wole kenin adala woto talbol fanate danna yahya damala mba fula talbol min alon koy be misal lala ala mistake kol mo bela mistake ko momo ka mistake ko min ka alma alay yam fanyo bela barke i misal imam abdullah fatida ku kendo la man tashabbaha okay bi shaykhihi famma zalama mbe baytu la wasno ele man la kafo nimiye misal ala seko la limani ala nintumo minna ala nataka examundi wo mari man tonyen droke se mustafa ngama mbe diamo danna jang seko mbe duala fu ala sa tentu e afwan mbe duala atondi sima bani jati kende ala mbe duala ala ke mol kono min yalon koy kafo khairukum man tala umruhu wa hasuna amala min yalon koy isiel jamfate la barol betiata ansa en bafla comme diwan shafi'i kam fa inna lillahi ibadan futana jikita ko abol kono taraku dunya wa khafu fitana nazaru fiha falamma alimu annaha laysat lil hayy watana jaluha lujja wattakhadhu salal amal fiha sufna wa kulam binna iskatu la mashayikhulna al falfon shukun be kondonna min jogo se kabilo raiso abu hawa wallem cheikh umar minte wallem atondi fon abu usama wallem momo be nyim pejo kono birin daru salam lem fo karanta bale momo be sunna ko to ye ikhlaso keje ntolle be ku kilin kan hum safatu kulli jil wa khulasatu kulli qabila se mustafa hansa ambe kondondro murunde kam manke molti mi ko kan nyina molla ku kendole kam bara biniaje dunya kono mobe be nyi iskato fa jamia tawiyya islamiyya mashayikhul binaje be kawndo ni kuwel kila mol kata nyina ko ku ay sababu le sodo nun ku ay sabandiral le sodo wal fadlu liman sabaqa inshallah be diamoni murunde ka inshallah Cheikh alhamdulillah yekumo banne yekumo be banne comme yemen fo tendron kara dinne ngi ala 40 fela bi gen 50 duna be kono mo monni ngala moy bebe barajo sodo la sakori nyin sun karo kono la yo Cheikh Bashir yekumo mel fo mo men ngalon kay ay mol salandis na filo fan la fukke bandi salola alhamdulillah dinningamu bari ndel kay afama sabaro menta mo be ko wala dua alamala wulula sabarindila anno imam asabar tafa tambita so nyemu kuleti yakar lang lamu alaka mol jube anno ni isabarta ala jube rokan asila fa yo almo kela imamu yen almo be solamanta benala so mbal tentula mbal jayila skatola alfalbe kabo Sheikh Kabiro Sheikh Abu Asma kana Sheikh Suleiman Omar Minti Abu Hawa Abu Usama ani moto malbe ngamen Sheikh Jere ninko Sheikh Jere yo Abbas Jata be konton aba Ayub so namashay kol be bebe konton na be jayila Abu Hasan al-Basri Hasan Jamme bebe konton na Abu Irbad Abu Hamza nga Abu Hamza na fenko Allah so wala mo Sheikh Musa so ngalo isi baito nyin isa close so wala mo kuma tembulla foka dua Sheikh o edron Sheikh Mustafa ya fo nyama ning Sheikh Yusuf ali ya fo nyama wol nyama yo ni nata jibe imam ala sabaro soto anyon soto mandia yo momi alon ko dinno be yin sanjo men to ni ajibe yo ngaje Cheikh Omar Farouk sawane ngaja safa ko sanji tan ninkili so yo kaje ko dindim balam ndanga amro num fon ko siyata wodi Abubakar ndafa amra siyata wodi ya ku ka ko nyino sanji tan nin sababu yo sanji tan ninkili yo ko Qur'ano karante ngaka senea aka hani ka lo mol nyaado ke salinde subhanallah yo ala ni ajibe imam ala subaka ala subhanallah yo nyimman siya
ni kara saro dol to la gambe han bi ibira saro dol e batara mol bi jame alon ko han qur'an mata ba itla family fon ko te dingol fon men alon ko qur'an tan kate man afola han almamol fon yo nga wala boy yo so nin ko kada bo jilan ko ma fo abe nyamin ya ba jame wala so o moyna soto itena dingol soto dingol men alon ko dindi merol dem qur'an o monke bul fendi wallahi sai Mustafa jibe ba sanji tannin kilin ya sanji tannin kilin wala na mol nyante haklo tulale ni alpha tole nte na to nyato na nin ko dol be fo kan la ko nka bala fa wolle mbuka bala fa atede comme atla ko fa mbuka ni ko yade bari mol men ka ko mo fa la ko wolle la ko kam bala fa ko si malo folo ga même fa mantra imalo to nyaka folo fulan jango eka koma kumale andu ka kaja fili malo mu mosi fa la fanam c'est Musa be hasidi akuran wolem non amanke nyindi fanam comme tol kay même fote amanke nyindi ko ka wulindi le ko modol kila mol wulindi nyame kila mobile wulindi nyame tol buko tol wolte no subhanallah wote man hajo ko ning imam mistake tan tol ngala nabita nyame bida kan nga fa na alfala mudi bar nyin lando de ngaje ko nyim erreur yo barika comme ka findinan kana ka nen ka kumol fo man ken tol man hajo yo hani mol mele alon ko kadrila ko indi kam mol ma yo mol ya kalam dale nga ate mol melta ka diamuye alfal diamte bari mamuye yo kela ko indi wonde kasi war alhamdulillah alfa ni furata may diamta nde sinya ndena sira na kachata ngalol mum mo sifala ma wallahi ni entara fi na be sirin be kachara subhanallah iba fala hani iba fulam wala waronto ndoma na nimme be kachara so harmadi on janibe diamala la ko nyanta lon mo sifala ma so imam asu a nyong soto man dia gambia nga dol jele mel yalon ko yo dayille muti ye bi kol datle yo barka bin diamo siade kandro ye muneke yakub yimbulal ye dawo bulale ye nyatlin kudol lela imam manke woti imam birin ntol ma safo be doyare birin tol be doyare imam bala dawala fo bi aka même fo kunun aka wala fo bi ni ala video jibe kunun video le ka yol jibe bi na dala video la moy e kalon ko nyin meta nyin kan amon fale abe fengo fo kan nun kunun bi aka wala fo aka sunno ha yalon se Musa bi fana ko sunno la ko en mela kumo kuntu jede yala ika imam la damin fodan se umman nene ka jefu bar sababu dol fanan ka soto komi wala nan ko imam la ni example beje ikala fiye sunni la todiya soto e sufi la todiya soto wallela modol mu sufi la di komi misal vende bari wol dol be nyami se Mustafa e fenko wol so kon wol you know so ikafoko ye la mo la todiya soto e sunni la todiya soto ite nisfu ka sunni wo nisfu ka imam man so wala kanyi min fote wala na modol beje biri tol yaaje ko sain ndolla moli kene wala tol itoliye fonyo je tol bota je yo Cheikh Yusuf okay Cheikh Suleiman yolo ye darso soto benala linko ni use la zoom ning so ngalon telbena nyina mbe ka jalla je nyanda en la sayi so itel barala darso benaji la ngajo ko la mol boyta start la kadum lainola yo mba fala mol men fanale modol fanal batray kanum pour kadum ne aje me dundi because ni munna discussion at mo jamael din ko ni male lafta pour ka join fe bari me allow yo bari sañi mel benaka wol mu Cheikh Suleiman la daraso mol leti bena class start la sañi all right so ala baraka bake barakallahu fikum she hondita man alfal kondong jo Cheikh Suleiman adema avant man na follow de bari ngala te mela bena join lawo no alfal man dande baltula jere ngata ay desida ndega Cheikh Mustafa wadi di la la 2 minutes men alfal kondo bebe ko Cheikh Suleiman subhanallah alfa ni ngaba kata kampaka ndekata segonde bonni je ndekata okay
no Ivan le be fam bondi la de Ivan le be fam bondi la wero ma yaje dame na ba fala leave le on the right hand corner but sa na nyim program e bo close la le ne tol fenke ku yana no mena Facebook close la mena Facebook close la sai ke Mustafa close close mbe kondon na birñu sungaro data be do ko men kata Cheikh Jere ñol kata fo Abu Hawa ñol kata fo Cheikh Kabiro ñol Abu Asma Cheikh Mbemba abu mafla nyaadi le fo Abu Mukbil ibe tu mbe kondon na all right to nya Cheikh Suleiman ala do ko kende bala do ko kende yes jo alfa ñi almala aba kata comeback ndo kana fa bale suro alfa ñi na da kana fa bale suro rabro kana fa bale suro ala karandero